जय जना सांग मैंने स्वागत करछि मोर आज ब्लॉग को। तो सकाल सकाल देखते मु रोसे करछि भाई भाई। तो सकाल सकाल मत जूस बनाऊली भाई जाए कहला से मैगी खाइबा। तो मैगी खाइबा कहला सकाल सकाल तार पुणी मैगी सेमती नॉर्मल हेनी तार सब पड़िकी परिया पत्र पड़िकी हम। तो माँ जेतु कटाकटी करदेला मु परिया कटिया भितर जूस पाई तो मुझे बनई मैगी। तो रूपार मोर मिसिकी मैगी बनई देलु आउ सी पुणी खाइब अंडा मैगी एमती खाली मैगी खाइबनी। तो मैगी बनई निजपाई खाइबा किछटा बनईलु जूस बनईलु आम खाई पी दुकान बाहर जाइलु। तो फुल डे ब्लॉग वीडियो रही चलम देखा दुकान किसी मजा मस्ती छुआ सहित आ सहित गपसप खाना पीना। हजम शक्ति कम माँ बेसी खाऊ माँ माता मैंने भाभी भिडियो आसला काटिदेली शोदेली ये हाइट खाद्य खाऊ छुआ कम हो दुईटा अंडा पड़ते हजी दीदी पचार आसो कि कौन ना अल्प माछ से उठौनी बोला पुणी बंद बंद तो आउ जी तेल अंश खाली तापी जाए हाँ तेल अंश दिया ना ये खाली तापी जाए बढ़ी गैस गैस नहीं गल से तापी जाए गैस बढ़ेगा कौन रहा टेकी गला सेंदी गले 4 दिन गले चारि गला मिसेबे सांग मैंने आम सकाल सकाल बाहर दुकान खाई पिकिनी सकाल तो भी जमा भोर वर्षा तो से लेट हो टे लेट जब 11टा हो रूपा तो खाइला तुम जलीगला खाई रूपा तुम लिस्ट लगे जाओ गुलाबी गुलाबी देखा सत्य सीरियसली गुलाबी देखा ना बीट घसी दीज बीट जूस पिला लगे गोटे आक कौन लगे खाऊ हाँ तो मेडिसिन बता मन पड़े ना हाँ चाउमिन सहित रुटी खाई चलू कौन कर सकाल सकाल मैदा मो भाई कईटा रुटी आनछ ठीक अच्छे भाई गोटा कि 2टा खाई खाई चलती दीदी देखी नलु देखी देलु कान कान कौटी फुटेबू से लगेबू हाँ से कौन जाऊ दीदी पाखक
ଗଳିଗଲା ଗଳିଗଲା। ତୋ ଭଉଣୀ ପଳେଇଲା, ତୋ ଭଉଣୀ ପଳେଇଲା। ଦିଦି ସଜାଉ, ତୁ ସଜାବୁ? ସେ ଗାଧେଇଛି, 12ଟା ବେলা ସେ ଗାଧେଇ ସାରିବଣି। ର ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ, ଦେଖେ ଲିପଷ୍ଟିକଟା ଭଲ ଏଠି ଦେଖା। ଆରେ ହଁ ରେ, ହଁ ରେ, ଆଇଲାଇନର ଲଗେଇଛୁ ଚୁଇଁ? ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ପଳେଇବୁ। ପଳେଇଗଲା। ଭାଇକି ଦେଖେ ଦେ, ଭାଇକି। ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫୋନରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଦି ଆମର କଟକରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଥିଲୁ ସେ ଦେଖି ହବନି, ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କଲେ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ, ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପଇସା। କଣ ଖାଉଛୁ? କଣ ଦରକାର ଅଛି? କାମ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଚିକେନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଖୁସି। ଇଲୋ ମାଲୋ, କଣ ବଢିଆ ବାସୁଛି। କାଲି ବା ଓଷା, ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇଦେବି। କାଲି ତ ଓଷା ଆରମ୍ଭ, ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ସବୁ ଲୋକ କରନ୍ତି ଆଉ। ଲୁଣ ମା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଯିବ, ବାହାର କଲୁ କାଇଁ ଆଉ? ବାହାର କରୁଛୁ, ବାହାର କର। ଦଳା ଚକଟା। ଚବିଶ କଣ ଖା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି। ବାସୁଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା। ଲେମ୍ବୁଟା ଏମିତି ଚକଟିବି, ଲେମ୍ବୁଟା। ଖୋଲା ଖୋଲା କରିଦେଲେ ଖାଇବା ଯେ ମଜା। ଯାହା ଖାଇବା ଭଲ ପାଏ, ମା ସେଇଆ ଦେଇଛି। ତରକାରୀ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଣ କହୁଛୁ? ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଝୋଳ କମ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ଟେଷ୍ଟି। ଜଙ୍ଗଲି ଯୋଉ ଭିଉ ଯିବା, ଚାଲ ସେଠି ଖାଇବା। ସେଠି ଫେମସ ବା ବାମ୍ବ ଇଏ ମିଳୁଛି ସବୁବେଳେ। ସେଠି ଫେମସ କଣ? ସେଠି କୁଆଡେ ଫେମସ ବା ସେଟା। ଯଦି ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଭୋକ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇ ପିଇ ଗପି ସପି ଆଇଲା। ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଦିଦି ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 5ଟା ହେଲାଣି। ତ 4ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଖାଇ ପିଇକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ଖାଉ ଖାଉ 5ଟା ହେଲା, କାରଣ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ।